और मिहिर गोस्वामी जो कि बहुत पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। छात्र राजनीति से कूच बिहार में छात्र परिषद के अध्यक्ष रहे, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कूच बिहार में उत्तर से विधायक रहे, टीएमसी के राज्य महासचिव रहे और 2011 से 2014 तक जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी रहे हैं, उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के चेयरपर्सन भी रहे हैं और अभी कूच बिहार दक्षिण से विधायक हैं। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वो सदस्यता ग्रहण करें उसके पहले मैं चाहूँगा मिहिरदा आप कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर स्वागत है आपका। पहले हम थोड़ा इंग्लिश में हाँ, किसी भी भाषा में बोलिए। हाँ। I, Mihir Goswami, feel very happy to announce that today I have joined as a member of Bharatiya Janata Party. I have already resigned from TMC, the party I belonged to on the last October 3rd, 2020. I would like to call it a crusade against the immoral and incorrect happening in our state, especially the injustice to the northern part of Bengal. For so many years since independence, during all the regions, reaching at the last phase of my political journey, I would look forward to a new political era in Bengal, in line with the vision of our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. I hope people of North Bengal would welcome the decision. Thank you. বাংলায় বলতে চাই যেহেতু I belongs West Bengal, so for the Bengali people I like to read out the message. সবাইকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই আমি মিহির গোস্বামী আজ ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলাম। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমি গত ৩রা অক্টোবর ২০২০ তারিখে তৃণমূল কংগ্রেসের যাবতীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছিলাম। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যে অনাচার চলছে, যে দুর্নীতি ও ঠিকাদারি সংস্থার রাজত্ব কায়েম হয়েছে, তার প্রতিবাদেই আমার এই গুরুতর সিদ্ধান্ত। স্বাধীনতার পর থেকেই বিগত বাম ও ডানপন্থী উভয় জমানাতেই আমাদের উত্তর বাংলার প্রতি যে বঞ্চনা, ধারাবাহিকভাবে অবহেলা হয়ে এসেছে, তার প্রতিবাদে আমার ধর্মযুদ্ধ বলতে পারেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রান্তে এসে আমি আমার বাংলার নতুন দিনের ভোট দেখতে চাই। বলাই বাহুল্য আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, তার নেতৃত্বেই আমরা উত্তর বাংলার মানুষ সুদিন দেখতে পাব, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। ये रसीद है आपको सदस्यता। उधर देखना, उधर आपको